प्रिय माने आज शास्त्रांश गीत संगीता तार 16 गीत 5 पदरु 11 पद दे आमे शिक्षा करिबा। ए लाइफ वॉकिंग विथ गॉड, ए लाइफ वॉकिंग विथ गॉड, ईश्वरक सहित चलिबार एक जीवन, ईश्वरक सहित चलिबार एक जीवन। तबे आमे कहा सहित चलुछु जेतले पुओ झियो माने जन्म नियंती प्रथम चलिबा आरंभ करंती पितामाता ठारू, तापरे जेतेबेले बयस प्राप्त हुंती स्त्री सहित चलिबा आरंभ करंती, आउ वृद्धा हेबा समय रे तांको सहित बेले बेले केही न थांती, लाठी थाए से सहारा होई आमानकु चलिबारे सहाय्य करे। किंतु से माने भाग्यवान जो पितामाता माने तांकर संतान संतति मानकर सहित चलती। आउ सबुठारु महत्वपूर्ण आउ भाग्यवान आमे कहि पारु जे ईश्वरंकर सहित चले, ईश्वरंकर सहित यात्रा करे, जीवन यात्रा। ते प्रिय माने when you start walking with God, जेतबेले आमे ईश्वरंकर सहित चलिबा आरंभ करू, मन रखू your life will be different, हमर जीवन टिके भिन्न होई जाए, अनन्य होई जाए। when we start walking with God, our status will be different, हमर स्थिति हमर अवस्थिति बदली जाए। when we start walking with God, our destination will be changed, different, हमर गंतव्य स्थली अलगा हो जाए, हमर परिचय अलगा हुए, आमनकर स्थिति अलगा हुए। आमे कौ जगार जीवा लोक के जाने नर्क अभिमुखे थिबु स्वर्ग अभिमुखी रे यात्रा करिबु, डेस्टिनेशन परिवर्तित हुए। प्रिय माने when you walk with God, मन रखो जेतेबेले आमे ईश्वरंकर सहित चालू, God goes before you, ईश्वर आपणकर पूर्वरु से जगह को जाइथिबे। जेतेबेले आमे ईश्वरंकर सहित चालिबा आरंभ करू, से लक्ष्य स्थल रे पहुंचिबा पई प्रभु हाथ बढ़ाई आम पई पूर्वरु जगिथिबे से जगह रे। when we walk with God, God stands beside you, ईश्वर आपणकर पाखरे पार्श्वरे रहिबे। जेतेबेले आमे ईश्वरंकर सहित चालिबु, प्रभु आम सहित रहिबे, पार्श्वरे रहिबे। when we start walking with God, God walks behind you, ईश्वर पछरे मध्य आम सहित चालुथिबे। जदि आमे पड़ी जाऊ सेतेबेले उठेइबा पई। प्रिय माने मन रखू जेतेबेले आमे कोनोसी उड़ा जहाज रे बसु, एरोप्लेन रे बसु कि बस रे जदि बसु, आमे निश्चिंता होई सोई पड़ू। काहे कि सोई पड़ू? केते जण सुंती नाही, बस रे निदो आसी नाही, के जाने तारो समस्या कौन ही थाई पारे। अनेकों को निद आसे नहीं, कारण केमिति ड्राइवर चलाउछि से सत्तरे पहुंचेइबो तो के जाने आमे पहुंचीबु कि नहीं, बाटरे दुर्घटना हेबो। एई सब चिंता रे घारी होथिबा लोकन को पाई से जर्नी सफरेबल जर्नी बड दुख कष्टर यात्रा हेबो। किंतु जो माने पायलट उपरे ड्राइवर उपरे निर्भर करी बंचंती, आ से माने आराम रे जीवन को अतिबाहित करंती आ यात्रा करंती। सेति पई कहि पारु, therefore make God the pilot of your life and your life craft never be out of control। जेतेबेले ईश्वरन को आपणकर पायलट जीवन रो गाड़ी को हस्तांतर करिवे, ईश्वरन का हाथ रे आपणकर जीवन को देई देबे, आ सेतेबेले आपण कंट्रोल विहीन नियंत्रण विहीन हेबे नै, प्रभु ताकू सब बेले नियंत्रण रखिबे। आमे इतस्थित हबु नाही, रोग आसिले इतस्थित हबु नाही, समस्या आसिले इतस्थित हबु नाही, मृत्यु आपद दे गले सुद्धा आमे इतस्थित हबु नाही, कारण हमर जीवन रो पायलट, आम जीवन रो ड्राइवर इज गॉड, ईश्वर होचंती हमर जीवन रो चालक। तो ईश्वर जदि चालक होंती तबे मने रखू आम जीवन रो सब विषय तांकर नियंत्रण मध्य रहे। आ जो मानकर जीवन प्रकृत रे नियंत्रण मध्य, ईश्वरंकर नियंत्रण मध्य रहे, दे ऑलवेज रिजॉयस, से माने सब बेले आनंद करंती। हेले आनंद करिवार विभिन्न माध्यम में कहि पारु। आपण माने केमती आनंद करंती? कौन हेले
आपण को आमे चिन्हि पारिबु जे आपण खुशी अछंती टिके स्माइल देले मन रखंतु आपण जदि दुखर गीत गाउछंती बोले आपण दुखरे अछंती आपण जदि खुशी रो गीत गाउछंती तबे आपण खुशी रे अछंती आपणकर गीत ही जणाइबो आपण खुशी रे अछंती ना दुखरे अछंती तबे बेस्ट एग्जांपल आमे कहि परू गोटे बेस्ट राइटर कंपोजर गीत लेखक गीत गायक वाद्य यंत्र व्यवहार करुथिबा महान व्यक्ति होउछंती के डेविड द साम राइटर आ गीत संगीत होउछि एडा गोटे एक्सप्रेशन आमानकर हृदयर पूर्णता को प्रकाश करिबा जो लोक माने गीत लेखंती आमे गर्वित आम मंडली रे जणे गीत लेखक अछंती अनेक गीत तांकर अछि मार्टिन विश्वासंकर कथा आउ तांकर एंटायर फैमिली मते गीत रे आउ वर्तमान मु धन्यवाद देबी आमानकर दानियल बाबू को म्यूजिक आमे सब बेले चेष्टा करिवार अछि जो म्यूजिक गीत आम मन को प्रफुल्लित करे डेविड बिकम द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इजराइल कारण कोन तांकर गोटे गीत पाई ही से एई परि सौभाग्य प्राप्त हेले आ गीत गाइबा द्वारा गीत एक्सप्रेस करिबा द्वारा आम जीवन रो आनंद प्रकाशित हुए तो आमे अनेक समय सामना रे गीत गाइबा पे आसो बोले केत लोग आइबो का नहीं डरी करी मात्र पछाड़े कहथिबू ए गीत नसी गला बोले आमे गाइबू नै लोक गीत गाइले नसलाटा कहबू नेकी प्रिय माने we need to stand for God to sing a song whether our voice is good or not हमर वॉइस ठीक थाउ कि भूल थाउ किंतु प्रभुंकर पाई आमे गाइबा पड़ियो केत लोग मते आज्ञा गीत फिटी गला आज्ञा बोले होय जे मुई मनीषो बेले बेले फिटी जाए मते भी सस लागे भूख लागे कोन कोन नहीं बट यू हैव द रेस्पोंसिबिलिटी टेक द माइक एंड सिंग प्रभु को पाई गाइबा पाई काको बारण करा डोंट ब्लेम मदर्स अन्य को कोंतु नहीं कारण प्रभु कोथि पाई काको तयारी करि छथि हमें जानि न प्रिय माने सिंगिंग इट्स अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन टू अस गीत गाइबा प्रभु होची महान ईश्वर जे कि हमको देई छथि गो स्वतंत्र गुण सेति पाई मु बेले बेले गीत गाइबारे अधा अटकी जाउथली एबे टिके लंबाई पारुछि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट नहीं आपण माने अभ्यास कले ही आपण गीत गाइबे आपण माने घरे थिला बेले कोन करूछंती तरी नियंतु मा माने बासन माजिला बेले रोसई कला बेले कोन करंती आपण माने यू मस्ट सिंग प्रेजेस फॉर गॉड ईश्वरंकर पाई गीत गांतु आपण अभ्यास होई जिवे प्रभु को धन्यवाद देवा पाई एते खुशी लागिबो आपण निजे अनुभव करिवे आपणकर वॉइस जेमती थाउ के सुनिबा दरकार नै प्रभु जानंती प्रभु जानि कि सेमती वॉइस देइचंती काउ को जेंती वॉइस देइचंती अलगा काकू देइ नांती आ सुआ को जेंती वॉइस देइचंती अलगा काकू देइ नांती आमे ताकू समान करि न पारु ते प्रिय माने मु कहिबा पई चाहे डेविड दाऊद गोटे गीत रचक आ से कृतित्व अर्जन करिबा पछरे मु कहि पारे ही सिंगिंग कारण कोन दाऊद एंट्री मारिला साउल राजांकर घरे केउथि पाई मते कोंतु बिकॉज ऑफ हिज सिंगिंग कारण अनेक समय साउलं को मंद आत्मा घारी थिला आ से गीत गाइबा द्वारा दाऊदं को बछा गला से गीत गांती बिना बजांती तांको बछा गला आनंद पाइबा पाई आमे जेतेबेले प्रभुंकर मंदिर को आसु आमे चयन करा जाउछु गीत गाइबा पाई जेउ मानंकर मन रे दुख कष्ट समस्या अछि ताहा द्वारा से माने आत्मसंतोष पाइबे प्रिय माने दाऊद जेते आमे गीत संगीता देखुछु 150 केतरा गीत अछि 150 टा आ 150 टा मध्यरु दाऊद रचना करिसंती 88 सॉन्ग्स 88 टा गीत केते रचना करिसंती की किंतु 88 टा गीत एठी आमे पाउछु आ 73 3टी गीत लेखाई उपरे दाऊदंकर गीत आजिर गीत के लिखिछंती लेखा अछि दाऊदंकर मिक्ताम गीत रत्न बोले गोटे स्वतंत्र छंद रे से लिखिछंती मिक्ताम दाऊदंकर गीत 73 गीत लिखिथिबार ना लेखा अछि किंतु अनेक गीतर ना उपरे लेखाई नै तथापि कोआ होछि एटा दाऊदंकर रचित गीत कारण तार स्टाइल गुडा को गीत लिखिबार स्टाइल गुडा को दाऊद भलिया अच्छी से 88
ଆଉ ବାକି ବାକି ପ୍ରାୟ 6ଟି ଗାୟକ ବା 6ଟି ଲେଖକ ଗୀତ ରଚକ କମ୍ପୋଜର ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗୀତ ଆମେ ଦେଖିବୁ ମୋଜେସ୍ ଅନେକ କହନ୍ତି ଗୀତ ସଂଗୀତା 90ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଶା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୀତ ଗୁଡାକ ଆଉ ତାପରେ ଆସଫ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖେ ଆସଫ ଏମାନେ କୋୟର ଦଳ ଗୀତ ଗାଇବାର ଦଳ ଆଉ ସେମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 12ଟି ଗୀତ ଆଉ ତାପରେ ସନ୍ସ ଅଫ କରହଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଗଣଙ୍କର ଗୀତ ବୋଲି ଆଉ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି 11ଟି ଗୀତ ଏହିପରି ଅନେକ ଗୀତ এই ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ ଜିରିମିୟ ଜିହିଜିକଲ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ এই ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ଗୀତ ଲେଖି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେମାନେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଇ ଗାଇ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଲୋକ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଗାଉଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ 120 ଗୀତରୁ 134 ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରୋହଣର ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆରୋହଣ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପର୍ବତକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାର ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ 121 ଗୀତ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ସେଠି ଲେଖା ମୁଁ ପର୍ବତ ଗଣ ଆଡେ ଉଦ୍ଧଦୃଷ୍ଟି କରିବି କେଉଁଠାରୁ ଏଟା ମନ୍ଦିରର ଗୀତ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବାର ଗୀତ ତ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଛୁ ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୀତ ଗାନ କରିବୁ ଯଦି ଗୀତ ଗାଇବୁ ନାହିଁ we are not walking with God ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଚାଲିବୁ କେତୋଟି ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ କଣ କଣ କରିବେ first thing God provides the desires God provides the desire ଈଶ୍ୱର ବାଞ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ whatever your desires God will fulfill ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ କୃତଜ୍ଞତାର ଗୀତ ଗାଇବାର କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦର ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ what he needs ସେ କଣ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ଆମକୁ ଯାଚି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ 5 ପଦରୁ 7 ପଦ ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି କଣ ବୋଲି ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋହର ଅଧିକାର ଓ ପାନପାତ୍ର ବାଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ମୋର ବାଣ୍ଟ ସ୍ଥିର କରୁଅଛ ମୋ ପାଇଁ ମାପିବା ଦୌଡ଼ି ମନୋହର ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଅଛି ହଁ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାର ପାଇଅଛି ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ସେ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଦାଉଦ ବେଷ୍ଟ କମ୍ପୋଜର ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟ ଖୋଲା କରିଦେବେ ଗୀତ କେତେବେଳେ ଗାଇବ ଆମେ ହୃଦୟ ଖୋଲା ଥିଲେ ଯୋଉ ଲୋକ ଲାଜ ହେବେ କେ ଗୋଟେ ଶୁଣି ଦଉଛି କି ବୋଲି ଗାଇବେ ନାହିଁ ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବାଥରୁମରେ ଗାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୋଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଢା ପାଳକ ଥିଲେ ମେଷ ଚୋରାଉଥିଲେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ବୀଣା ଧରି ତାଙ୍କର ସବୁ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତୁତି ମହିମା ଗୌରବ କରୁ କରୁ ସେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ମାନେ when you open your heart for God he fulfills your heart's desire ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୋଲି ଦେବେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେବେ ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମାନେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 37 ଗୀତ ତାର 4 ପଦ କହେ କଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ଗାନ କର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ ମୁଁ ଥରେ ଅଧେ କହିଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜଣାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସର୍ବଦା ହୃଦୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଗାଆନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି I will fulfill your heart's desire ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ସେଇଟା ମୁଁ କରିବି କାରଣ ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ ନିଜେ ଗୀତ ରଚକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ଦୁଇଟି କଥା କହିବେ fills the basket ଟକେଇକୁ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଲେଖା ଅଛି ଅଧିକାର ଓ ପାନ ପାତ୍ରର ବାଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ତୁମର ମୋର ବାଣ୍ଟ ସ୍ଥିର କରୁଛ ମତେ ମୋର ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ଅଟ ଆମେ ଜାଣୁ ଡେଭିଡ ଦାଉଦ ଜଣେ
weakest ଆଉ smallest in the family. ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି? କାରଣ ତାର ସାତ ଭାଇ ମାନେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିଲେ ସାଉଲଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହି ସୈନ୍ୟ ଭାବରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡେଭିଡ weakest ଜଣା ପଡୁଥିଲା, ଦୁର୍ବଳ ଜଣା ପଡୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମେଣ୍ଢା ଚରାଇବା ପାଇଁ, ଯା ବାପା ତୁ ମେଣ୍ଢା ଚରାଇବାକୁ ଯା, ବାକି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବେ, ବୀରମାନେ ସେମାନେ। ଆଉ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କାହିଁକି? ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯିସିଙ୍କର 8ଟି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଦାଉଦ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଥିଲେ, ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୱାନ୍, ବଟ୍ ହି ୱାଜ ସ୍ମାର୍ଟେଷ୍ଟ ୱାନ୍। ସ୍ମାର୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଆକା ରହିବି ବୋଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିବୁ ଏତିକିରେ ଆକା ମୁଁ ରହିବି, ନାହିଁ। we need to develop, ଆମେ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ମାର୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଦାଉଦ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲେ, ସ୍ମଲ୍ ଥିଲେ, ୱିକେଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ଗାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ରହନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟ ମାନେ ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ ସେ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ହେତୁ ସେ ଗୀତ ଲେଖିପାରିଲେ, ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଲେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇ, କାରଣ ଯୋଉ ଗୁଣ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଗୁଣରେ ସେ ଡେଭଲପ ହେଇ ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଢାଙ୍କି କରି ସେହି ସ୍ତରରେ ଏକା ରହିବୁ। ଆମେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ କୋଉଥିପାଇଁ, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବି। ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ୟୋର କ୍ୱାଲିଟିଜ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଜନ୍ତୁ। କୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସ୍ତରରେ ନେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜାଣୁ ଦାଉଦ ମେଣ୍ଢା ଚରାଇବା ଲୋକ ବୋଲେ ସେ ସବୁଠାରୁ ନିଚ। ମୁଁ ଅନେକ ଘରେ କହିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ଯେ ଦାଉଦ ମେଣ୍ଢା ଚରାଇବା ଲୋକ ବୋଲେ ଆମ ଆଜିକାଲିର ଗାଈ ଚରାଇବା ଲୋକ। ଗାଈ ଚରାଇବା ଲୋକର କିଛି ସମ୍ମାନ ଥାଏ କି? ଯଦି ଆପଣ ଗାଈ ଚରିବା ଲୋକକୁ ଗୌଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିବୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ବୋଲି କହିପାରିବୁ କି? ନ, ସେମାନେ ଲୋଏଷ୍ଟ ଲୋକ, ସମାଜରେ ସବୁଠାରୁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଦାଉଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ହିସାବରେ, ଗାଈ ଚରାଇବା ଲୋକ, କେହି ମାନୁ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ସେ ସାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ହି ବିକମ୍ ଦ କିଙ୍ଗ, ସେ ରାଜା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ରାଜା ହେବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଗାଈ ଚରାଇବା ଲୋକ ଯଦି ରାଜା ହେଇଯିବ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଈ ଚରାଇବା ଲୋକ MLA MP ହେଇଗଲା, ତେବେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁ ଆସୁ ଯାଇକି ଟିକେ ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଣ ଫାଇଦା ପାଇବି? ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେପରି ସ୍ତରରେ ନିଅନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତେବେ କହିପାରେ ଡେଭିଡ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଫର ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ ଫିଲ୍ଡ ହିମ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟନେସ୍। ସେ ଦାଉଦ ତାର ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଧନ୍ୟବାଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାର ମହାନତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କରୁଥିଲେ, ପୁରା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଫିଲ୍ସ ଦ ବାସ୍କେଟ, ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମର ଝଡ଼ିକୁ, ଆମର ଟୋକେଇକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। କୃତଜ୍ଞତାର ହୃଦୟ ଯଦି ଭିତରେ, ଆମର ଭିତରେ ତ ଅହଙ୍କାର, କପଟ, ଈର୍ଷା ସବୁ ଥିବ, ଆଉ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ପୁରାଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ସବୁ ଘୃଣାର ଭାବନା ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରାଇ ଥିବ, ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଯାଇପାରିବେନି, ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ଫିଲ୍ ଦ ବାସ୍କେଟ, ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ଫିକ୍ସେସ୍ ଦ ବାଉଣ୍ଡରିଜ, ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ମାପିବା, ମୋ ପାଇଁ ମାପିବା ଦୌଡ଼ି ମନୋହର ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଅଛି। ମତେ ମାପି, ମୁଁ କେତେ ଉଚ୍ଚ, ମୋର ଟିକିନିକି ଗୋଟେ ସୀମାରେ ପଡ଼ିଛି, ମୋର ଶରୀର ଗୋଟେ ସୀମାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଯୋଉ ସୀମାରେ ଲେଖା ଅଛି ମନୋହର ସ୍ଥାନ, ଠିକ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ। ଆମେ କହିବାର ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯେତେ ବାଇବଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ଠିକ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଦାନିଏଲ ସିଂହ ଗାତରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ଠିକ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ମୋର ସୀମା ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଠିକ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯଦି ବଞ୍ଚୁଛି ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ମରିଗଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ।
किंतु मु थिबा बेले प्रभुंक सहित अछि ना नाही मोर सीमा प्रभु निर्धारण करिबा से सीमा मध्य प्रभुंकर सीमा मध्य मु अछि ना नाही ताहा ज्ञात हेबा दरकार प्रिय माने द प्रॉब्लम इज एन इंडिकेशन ऑफ योर प्रॉस्पेरिटी आपनकर समस्या गुडो को होछि गट चिन्ह नाकि जे वर्तमान आपनकर प्रॉस्पेरिटी आरंभ हैला जार जीवन रे समस्या नहीं मन रखंतु आपनकर प्रॉस्पेरिटी व्यर्थ केमिति गोटे गोटे छोट छोट उदाहरण आ विशेष करी जोसेफ को जदि आपण भावंतु जोसेफ जदि से समस्या गुडा करे पड़ी न थांते कोन हैला केवल से भूर्तंकर बा फारो राजांकर तांकर जो सेवकंकर सेवा करी करी तांकर परिवार रे तांकर घर दायित्व नै रही जाई थांते जेतेबेले सेई फारो राजार सेनापति घरे काम कला बेला तांको समस्या रे पका गला बापरा निर्दोष थिला दोषी नथिला किंतु पका गला किंतु से जेल रे जाई मध्य समस्तंकर मन को किणुछि प्रॉब्लम आसिला इटा इंडिकेशन ऑफ योर प्रॉस्पेरिटी दाऊद जोसेफंकर इटा चिन्ह मु जोठी थिले बे तो मो गुण मु पुणीबी आ प्रभु मते देखंतु प्रभु ताको राजा करि देले प्रधानमंत्री करि देले मिस्र समस्या आसिले आकु हमर विनाश पाई बोली भावंतु नाही एटा आपणकर प्रॉस्पेरिटी बढ़ाइबा पाई होछि कारण प्रभु ताकू प्रभुंकर हाथ रे आमे अछु प्रभु जदि समस्या रे पकांती से समस्या रो मध्य बाहर करि परिबे ही फिक्सेस द बाउंड्रीज हमर जीवन जदि आमे प्रभु ठारे अछु प्रभु हमर बाउंड्री को कारण हमर समस्या देई ही आमे उन्नति प्राप्त हेबु प्रिय माने प्रथम वंशावली तार 29 पर्व 26 रु 28 पदरे आमे लक्ष्य करू जिसिर पुत्र दाऊदंकर कथा दाऊद ऊपर राजत्वर समय 40 वर्ष 40 इयर्स कि आमे बंचिवाटा असुविधा 40 वर्ष से राज्य कले इस्राएल रे आ तोई उतारे लेखा होछि कोन कोन से आयुष धन और संभ्रम रे परिपूर्ण होई उत्तम वृद्धावस्था रे मले सब लाइफ रे जहा जहा तांकर डिजायर थिला प्रभु सब देई छंती कोन दरकार आयुष दरकार कि नै हमको बंचिबा पे बेसी वर्ष आयुष दरकार धन दरकार बंचिबा पे अधिका आउ संभ्रम सम्मान मध्य आज पर्यंत आमे दाऊदंकर महानता महान राजा विषय स्मरण करू सेति पई मध्य आमे लक्ष्य कर हितोपदेश 22 पर्व 4 पदरे नम्रतार आ सदा प्रभु विषय को भयर पुरस्कार धन सम्मान जीवन अटे प्रभु देबे से मुस्का ईश्वर नुहंती प्रभु देबे किंतु हमर हृदय प्रभु पाई किपरि ग्रेटिट्यूड बा कृतज्ञतार हृदय अछि ना नै आमे प्रभु को पाई निजर मुख खोलुछु ना अन्य मानको को भर्सना करिया पाई गाली करिया पाई निंदा करिया पाई हमर मुख खोलुछु दैट्स डिपेंड अपॉन अस जदि आमे प्रभु को पाई मुख खोलुछु मने रखू ईश्वर हमर डिजायर को पूर्ण करिवे गॉड प्रोवाइड्स द डिजायर ईश्वर हमर वांछा प्रदान करिवे सेकंड थिंग गॉड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डेंजर प्रभु आपनकर विपद रु आपण माननकु सुरक्षा देबे प्रभु विपद रु सुरक्षा दियंती जेतबे आमे 8 पद रु 9 पद पढू आ सेठारे लेखा अछि मु सर्वदा सदा प्रभुंकु आपणा सम्मुख रे रखी अछि से मोर दक्षिण पाखर थिबारु मु विचलित हेबि नाही एथि पाई मोर अंतकरण आनंदित और मोर गौरव उल्लसित होई मो शरीर मध्य निरापद रे वास करिवो तबे आमे बुझुछु से निजे कहउचंती दाऊद कोन मु सर्वदा सदा प्रभुंकु आपणा सम्मुख रे रखी अछि गिव गॉड फर्स्ट गिव प्रायोरिटी टू गॉड प्रभु को फर्स्ट रे रखंतु आ जदि आपण प्रभु को प्रथम स्थान देबे सब क्षेत्र रे जो कार्य करंतु जोठी जीवा पई चाहंती प्रथम स्थान आपण देबे तेबे लेखा अछि से मोहर दक्षिण पार्श्व रे थिबारु मु विचलित हेबि नाही ही बिकम योर राइट हैंड आपणकर राइट हैंड शक्तिशाली ना लेफ्ट हैंड केते जनकर लेफ्ट हैंड शक्तिशाली थिबो नै कि किंतु सबुठारु अधिका राइट हैंड कहबार अर्थ ठीक हाथ बलशाली हाथ सबु सक्षमर हाथ सबु करिबार परिवार हाथ आ प्रभु आमर से सबु करिवार
शक्तिशाली ईश्वर आमर हेबे सब करी आमे जहा करि पारिबुनी बोली भाबुथिबु से कार्य गुड़िक मध्य से आम ठारे साधन करिवे से राइट हैंड होइजिवे जो माने प्रभु को सम्मुख रखिबे तांको ध्यान दउथिबे सब बेले से माने सब बेले राइट रहिबे स्ट्रांग हेकि रहिबे एक उत्तम जीवन काटी पारिबे आ सेति हम विचलित इतस्थित हो नै कारण आमर राइट हैंड आम सहित अछंती बेले बेले कोनोसी बड़ बड़ नेता माने से माने कोंती मोर राइट हैंड मोर राइट हैंड माने मु जतबेले समस्या रे पड़िबी से मते सहाय्य करिबा लोक एठी आमे लक्ष्य करू दुईटी कथा स्टैंड्स एट राइट दक्षिण रे दंडायमान प्रभु दक्षिण रे छिड़ा हुअंती दंडायमान हुअंती आ डेविड नोज दैट स्ट्रेंथ वाज इन गॉड दाऊद जानिथिले जे तांकर बल प्रभु ठारे ही अछि तांको ठारे नाही से निजे फील करिसंती जे मु बलशाली नुहे प्रभु मोर बल सेति पई से गीत रचना कला बेले मध्य से प्रकाश करंती एठी भालू आउ सिंह को मारिला बेले द पावर टू किल द लायन एंड बियर के से मारि नाहंती कहउछंती से कहउछंती मु मारिनी प्रभु मते सहाय्य कले कार्य करिया पई मु नुहे प्रथम सामुएल तार 17 पर्व 37 पदरे से निजे स्वीकार करी कहंती जे जेउ प्रभु मते सिंह भालुर हातरू ए मेंढा मानन को रक्षा करिया पई जेउ प्रभु को मने पकांती तापर द्वितीय विषय मध्ये आपण माने लक्ष्य करिवे जेतेबेले दाऊद गोलियात को मारुतिले सेतेबेले मध्ये से कहिसंती प्रथम सामुएल 17 पर्व 45 पदरे द पावर टू किल द गोलियात से कहते तुम्हें अस्त्र शस्त्र सबू धरी आसीछ किंतु मो प्रभु जीवित ईश्वरंकर नाम नहीं आसीछि आम पाखरे किए अछंती आम पाखरे किए अछंती आमर शक्ति निजर अछि ना ईश्वरंकर शक्ति अछि कहिबाकू गले साधारण भावे गीत संगीता 28 गीत तार 7 पद कहे सदा प्रभु मोर बल मोर ढाल मोर अंतकरण ताहांको ठारे भरोसा रखी अछि और मु साहाय्य पाई अछि एहेतु मोर अंतकरण उल्लास करू अछि आ मु निज गीत रे ताहांकर प्रशंसा करिबी तबे से निजे कहउचंती मोर बल मोर ढाल सब किछि सदा प्रभु अटंती से निजे स्वीकार करंती तो प्रिय माने आपण जते बेले कोनोसी बड़ काम करि देबे काकू क्रेडिट देबे बेले बेले निजे बड़पणे मुई थिली नै कि सेति पई मु कोली ना निजगु निज क्रेडिट मारंतु नहीं डेविड गिव्स द क्रेडिट टू गॉड दाऊद जेते जहा कले मध्य प्रभु को क्रेडिट दउथिले प्रभु तुमे कलो हम जीवन रे जहा सब घटुची प्रभुंकर योजना रे घटुची सेति पे क्रेडिट दियंतु कारण से डेंजर रु विपद रु हमको रक्षा करंती स्टैंड्स एट द राइट हैंड से हमर दक्षिण पार्श्व रे छिड़ा हेबे और द्वितीय विषय सिट विथ रिलैक्स आराम सहित बसिबा प्रभु जदि आमर सपक्ष आम आराम रे बसिबा सेथि पई लिखा जाए एथि पई मोर अंतकरण आनंदित मोर गौरव उल्लासित हुए मो शरीर मध्य निरापद रे वास करिवो रिलैक्स प्रभु ठारे रिलैक्स होंतु थरे मो गोटे कहानी कहउथिली मने थिबो ना नाही दिने प्लेन रे सब बसी थांती मझी आकाश रे 35,000 फुट उच्चरे उड़ा जहाज चली एरोप्लेन पिला माने 35,000 फुट उच्चरे उड़ा जहाज चली घोषणा करा गला जे पायलट कहिले इंजिन रे डिफेक्ट अछि आ वर्तमान समस्या अछि आपनकर सीट बेल्ट गुडा को बांधी पकांतु आ नियंत्रण बाहर अछि केतेबेले क्रैश हे जीवो समस्ते इतस्थित ही गले गाली करि आरंभ कले कागु पायलट को केमती पायलट किछि जानि पारला नै चलेबा आरंभ कला बेले जेतेबेले ऊपर को गला बेले से टिके भाबी थांदा ना आ एमती मझिरा आनी के हमको समस्या रे पकई दैछि सब गाली करूछंती छोट पिला से छोट बाइबल टी देखुछि चित्र बाइबल जंती बाइबल एक्शन बाइबल दिया छि पिला माने हां सेठी मध्य एरोप्लेन रे मध्य से बाइबल एंती पढुछि समस्ते रागी जाउछंती मन इच्छा कथा वार्ता होचंती पार्टी हटा होचंती किंतु से पिलाटा बाइबल पढ़ी पूरा साइलेंट रे हसी हसी अछि ए पाखरे थिबा लोक देखि रागी गले
तु कौन बाबू जानी पारनु कौन होची तबे से कहला कौन होची नहीं एंती अनाउंस करा जानी पारनु कौन होची तू सीट बेल्ट बांधे तबे से कहला आई डोंट केयर कहीं केमती कहलु कारण मु जानी मोर बापा पायलट अछंती आपण मानकु न बंचाइले नै सिना मते बंचाइबा पई से बहुत चेष्टा करिवे मु बंची जीवी केते विश्वास देखंतु एंड दैट लैंडेड सेफली प्रिय माने आमो बापा जदि पायलट अछंती तबे आमे इतस्थित होबा दरकार नै इट इज आउट ऑफ कंट्रोल नै कंट्रोल रे रहिबो प्रभुंकर नियंत्रण मध्य अछि सेति पई सिट विथ रिलैक्स जेतेबेले मध्य किछि समस्या अछि कोई परिवार अछि आयु भलिया कोई परिवार अछि थैंक यू गॉड सबु नै गले नै जाओ किछि असुविधा थैंक यू गॉड गीत गाइबार अछि से हृदय को तयारी करियो एडा होबो नै किंतु तयारी करिबा पड़ो रिलैक्स आनंद रे थिबा लोक गीत संगीता 23 तारो 1 आ 2 पद नै गीत संगीता 23 पर्व जाको आमे सदा प्रभु मोर प्रतिपालक मोर अभाव हो नै से तृणमय स्थान रे मते शयन कर अनेक कथा अछि मृत्यु छाया रूप उपत्याका दे गले हे मु भयभीत हेबी नहीं कारण मोर प्रतिपालक मोर ईश्वर अछंती तांकर नियंत्रण मध्य मु अछि प्रिय माने समस्या गुडी को आसिले एपर रिलैक्स हे रहिबा आवश्यक और सेही कथा म कहली जो कथा एरोप्लेन रो कथा ए पोटी एरोप्लेन मध्य रे सेपरी तार बापा को हमर बापा केते महान ईश्वर से तैयार करथिबा लोक से काई के हमको सुरक्षा देबे नै थर्ड थिंग गॉड प्लान्स द डेस्टिनेशन ईश्वर गंतव्य स्थान योजना करती निरूपण करती आपण कोठी पहुंचीबे आमे जानिनु आमे कोठी पहुंचू ईश्वर जानिछंती तांकर योजना तळे आमे अछु मन रखू जे कोनोसी परिस्थिति आसिले मध्य तांकर योजना तळे अछु जहा कले मध्य आपण इतस्थित होंतु नै कारण 10 पद 11 पद कहे कारण मो तुम्हे मो प्राण को पाताल रे परित्याग करिवो नाही प्रभु हमको छाड़ी देबे नै पाताल रे हेल रे छाड़ी देबे नाही क्यों बा तुम्हे आपण पवित्र जन को क्षय पाइबा को देबो नाही नष्ट हेबा को तुमे देबो नै एते कष्ट करी तयारी करी छंती हमकु छाड़ी देबे किछंती नाही आमे डिपेंड करिवार अछि तांको ऊपर निर्भर करिवार अछि तुम्हे मते जीवन पथ देखैबो बोले मते बंचिवा पई तुमे सहाय्य कर जीवन पथ देखैबो तुम सम्मुख रे आनंदर पूर्णता थाए तुम दक्षिण पाखरे नित्य सुख भोग थाए मते से डेस्टिनेशन पाताल रो डेस्टिनेशन रे छाड़ीबा पई मते मनीष करी नाहंती प्रभु मनीष जीवन मते नष्ट हेबा पई देई नाहंती बंचिवा पई आनंद रे सुख भोग करिया पई पूर्णता पई प्रभु को धन्यवाद देबा पई करी छंती प्रिय माने मन रखू those who walk with God will reach their destination जो माने प्रकृत रे प्रभुंकर सहित चालंती सब परिस्थिति रे से माने ठीक जगह रे पहुंचीबे ए जगत रे इतस्थित होई पारु किंतु हमें ठीक जगह रे पहुंचीबू और ठीक जगह रे दाऊद को मध्य प्रभु पहुंचाइले का परे आफ्टर द फाइट विथ गोलियत फर्स्ट इनिशियल स्टेज रे भालू आउ सिंह सहित लागिले रक्षा कले आउ इस्राएल गोष्ठी को रक्षा कले गोलियत सहित युद्ध करी आपणकर संघर्ष रे ही प्रभु गौरवान्वित हेबे आपणकर डेस्टिनी को आपण नै जिवे आम जीवन रे जतबेले दुख आसुची निंदा ताड़ना अपमान गुडा को आसे धूली झाड़ी दियंतु के गाली करछंती कि धूली झाड़ी दियंतु हम कहबार अछि जेमति हम कुकुर को देखले कहू कोन बोली कि गाली करछंती ईर्ष्या करू छाड़ी छाड़ी दियंतु एटा लागले एक असुविधा कि किस कोई देले मन रे धरले एक असुविधा झाड़ी दियंतु जे धूली झाड़ी देले सेटा सियाड पळेबो बी केयरफुल प्रिय माने आमे सर्वदा गॉड्स प्लान डेस्टिनेशन सेति पय मु कहे जेतेबेल कोनोसी लोक फुटबॉल को मारे तार उद्देश्य कोन ताक बाजी थिबो भयंकर मात्र से कुडी गयछि फुटबॉल को बाजी थिबो बेसी जोर रे मात्र कुडी जाउ से गोल पोस्ट को ठीक जगह रे से जीवो इट विल रीच समान डेस्टिनेशन प्रभु समस्या बेले बेले दियंती कारण ठीक जगह रे तते जगह ठीक नै से जगह ठीक बोली कहंती प्रिय माने आम जीवन रे मध्य से परी कोनोसी ऑफिस रे हो कि कोनोसी जगह रे आपन को जदी हिनस्ता करूछंती समस्या रे अछंती डोंट वरी झाड़ी दियंतु आपनकर कर्तव्य जहा ताहा करंतु गॉड विल प्रमोट यू ईश्वर आपन को डेस्टिनेशन रे पहुंचाई देबे तबे दाऊद को डेस्टिनेशन रे प्रभु पहुंचाइले
ଆଉ ସମାନ ରାଜା କଲେ। ସାଉଲ କେତେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର, କିନ୍ତୁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହି ବିକମ୍ ଦ କିଙ୍ଗ। 40 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ପ୍ରିୟମାନେ? ରେଷ୍ଟୋର ଫ୍ରମ୍ ଦ ପିଟ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆପଣ ଗର୍ତ୍ତରେ କେ ପକାଇଲେ କି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, କାରଣ ସେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 24 ପର୍ବ 16 ପଦ କହେ, ଯେଣୁ ଧାର୍ମିକ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ପୁନର୍ବାର ଉଠେ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ବିପଦରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି। ବୋଲେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ବୋଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବେ, କେତେବେଳେ ଭୁଲ ଭଟକା ବି ହେଇଯିବନି କି ପଡ଼ିଯାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ଉଠିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଥରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଉଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନର କଥା କେତେ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକରେ ପଡ଼ିଲେ। ଦାଉଦ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ କହି ନପାରୁ, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ 7 ଥର ପଡ଼ିଲା ସଦୃଶ୍ୟ। ଯେତେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉଠାଇ ସେ ରାଜା ପଦରେ ରଖିଥିଲେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରଖିବେ। ଆମେ ପଡ଼ି ଉଠି ଜାଣିବାର ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ରିନ୍ୟୁ ଫର୍ ପ୍ଲିଜର। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଖ ଭୋଗ କରାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ। ଲେଖା ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ, ଆଉ ତୁମ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଥାଏ। ସୁଖ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ତେବେ ଅନେକ କଥା କହିବାର ଅଛି, ଯଦି କହିଲେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। ତେବେ ଫେଥ୍, ଦାଉଦଙ୍କର କେତେଟା ଗୁଣ ଲେଖିଛି। ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ କୋଉଥିପାଇଁ? ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବୁ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 13 ପର୍ବରେ, ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ପର୍ବରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ? ଦାଉଦ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି, ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି। ବୋଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ପାପ କରିଥିଲେ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ତଥାପି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କର କେତେଟା ଗୁଣ ଥିଲା ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ବିଶ୍ୱାସ, ୱର୍ସିପ୍, ତାଙ୍କର ଉପାସନା, ମୁଁ କହିଲି ଗୀତ ଗାଇବା କଥା, ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ନମ୍ରତା, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ତାପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ପଦ ପର୍ବ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା। ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ 5ଟି ଗୁଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଧରିବାର ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ, ଉପାସନା, ନମ୍ରତା, ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ବୋଲେ କ'ଣ? ସଚ୍ଚୋଟତା କି କ'ଣ? ଆଉ ଭରସା। এই 5টি গুণ যদি ଆପଣ ଧରି ଚାଲନ୍ତି, be sure that you are walking with God। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସ୍ତରରେ ଖାଲି ରଖିବେ ନାହିଁ, he will lift you up। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ ଆଉ ଆପଣ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ଏକ ଜୀବନ କାଟିବା, ଲାଇଫ୍ ୱାକିଂ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାର ଏକ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଗଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଦ ଡିଜାୟାର। ଈଶ୍ୱର ଆମଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗଡ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟସ୍ ଦ ଡେଞ୍ଜର। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ, ଗଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ସ ଦ ଡେଷ୍ଟିନେସନ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳୀକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।